Oh ya, saya bawa aja kewajiban. Jadi, mau dikatakan jadi itu meeting ya, meeting kam seminar. Dan Lepawa already saya loginya yang bodine cina orang baik saja, borong koinnya yang hayo saya macam jadi dua tiga jadi mereka penyalah sama. Orang itu jadi orang jadi pasar, orang itu jadi pasar program mana? পাশাপাশি ফাইনাল 15 তারিখ অক্টোবর ভোটার তালিকা প্রণয়নটা হওয়া হাইজেনা ত্রিপুরা হবো এসআর নির্দিষ্ট বেলাইনো হামবাই দিননি কাউন্সিল পান্ডামখা जों थानाय 2 दिन পরে প্রেস কামো চুকাইছা মিটিং হনখা जोंना इलेक्शन कमिशन अफ त्रिपुरा बेरेंजाखा स्पेशली जेमन एसआईआर लुतुई अब तैनि जे आरो गाव लांलायखा गाव लाबोमानिनो सुदु मीटिंग थांखना माबाय दंनि अब जों जत जोंनि पार्टीनि नेतृत्वनो जों मेसेज रनाला जों आरोनो दिनै लिमिटेड একটা বড় जों लेंगो जे अब दिनै एमसीसी बुया सीईसी बुया इनि जों जादों माने जे लिमिटेड एक्शन खालि बर'नो जों दिनै रेंखा ओरैनो जों बर'बो अनेक কিছু आलोचना खालायनाय তাই বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আগামী দিনত जों जोंनि राजनैतिक दल बा मोनसे बाहागो आगोबनाय বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জরাও जों गोबां मानसिनि राजनैतिक मुकाबला खालामनानै बा प्रंखौ सल' हिसाबै जों खालायनाय गासिबो दिनै मेन आलोचना Sir, bukan salah saya Teisha Oktober Tripura Civil Society ini kaisa ko bonding mana abang nanti kami. Actually, abo contoh tabung jarawa, civil society di pokok থেকে contoh kaisa জন jadi Tripura sano, itu জন kaisa রাজনৈতিক দল, dan contoh je আলোচনাও যে neraw lo cuma সহযোগিতা দিদি বা neraw কিছু কাউ লামলায়ানো বা অবাই সিম বন খাইজা আর মরালি বা ফিজিক্যালি চুনা অবাই সহযোগিতা খাইদিরা উনি কোনো সাজা করেকো ইয়াবা চিন্তাবো আবনো থেকে আলোচনা খাইয়া আব আগামী দিনে জরা মাসানায় আব আখু দিনা চন্দ্রকে বন সাপোর্ট দেখাইতো जों तो बन जों मोरल सपोर्ट तो एक्चुअली त्रिपुरासानि डिमांड থেকে যে আন্দোলন আমরা তো মোরাল सपोर्ट খাইলাই अब तो जेहेतु सिविल सोसाइटी रबा अवश्य जों मोरल सपोर्ट खाइ जोंना नैनि फिजिकली सपोर्ट खाइबाय नि तो बरा जोंना रिङो रिंखा केनार अब रेंनाय आलोचना खाइखौ आलोचना मत मा अब